fills my soul. No longer taking root in parched earth. We be rooted into you, to bloom into a fragrant beauty, with delicate tender petals, desiring a gentle touch, a touch from you. Physical milk or a physical body, oh, but first I'll feed my soul as I dip into your understanding and lift it to my mouth. Your mercy drips from my fingers, and your wisdom fills my soul, fills my soul. A fragrant offering to the one who gives life. A fragrant offering to the one who gives We're back. Thank you, Elisa. Su trabajo, Thierry. Very beautiful worship. Adoración preciosa. Hopefully one day Elisa will be here. Esperamos que algún día Melissa venga In concert, we've spoken to her about it. a hacer un Right. concierto aquí. Hemos hablado con ella acerca de Hopefully ello. she'll agree to be with us. Esperamos que algún día me acuerden estar con nosotros. Don't forget, we only have 2 copies left No se olviden que solo nos quedan 2 copias of the hardcover de la tapa dura in Espanol. en Spanish. Make sure you get it Confirmen de conseguirla after Shabbat, después de Shabbat mañana, because it may be a while until the new Spanish 7th edition porque quizás tarde un tiempecito antes de que la nueva 7ª edición is ready. esté lista. The English super scriptures Las escrituras, super escrituras en are inglés 10 times better están 10 veces mejor than the 5th or the 6th edition, que la 5ª o 6ª edición, and same with the Spanish. e igual con el español. But they are collector's Pero items. son cosas que se pueden So- colectar, reliquias ya. Make sure you go to our shops. Por favor, vayan a una de nuestras tiendas. The only Mañana, no hoy, Hebraic scriptures las únicas escrituras hebreas with red letters con las letras rojas and blue text, y el texto azul and the Torah portions y las porciones de Torah in green. en verde.
So make sure you get your super scriptures. Así que consideren de conseguir sus super escrituras. I'll be preaching for less than an hour because we're running out of time. Estaré proclamando por menos de una shá porque ya menos se nos acaba el tiempo. And thank you for inviting social Y media toda raba por contacts to invitar join us. a los contactos de medios sociales a que se unan con nosotros. A message that I've entitled Un mensaje que he titulado Hurting, Doliendo, Herding, hurting. hurting Oh. on John Young Parkway. What? Hurting. Not like hurt, dolor, no. I see it. Hurting, I like see sheep, it. I have sheep. the cheat sheet. Como sheep. Hurting, Herding, Unusual. hurting Pastoreando on John Young Parkway. en la avenida o la vía No. de John Young. John Young. Related to Egg Foo Young. Now, the reason we chose John Young La razón que escogimos John Young, is because those of you who are familiar with the Orlando Kissimmee area, porque aquellos de ustedes que están familiarizados con el área de Orlando y Kissimmee, there's a main street hay una vía principal without a single sheep sin una sola oveja or goat. o cabra. And it's a very vital artery Es una arteria muy importante in the Orlando, Florida area. en la área de Orlando, Florida. Some of you may know it. Quizás algunos de ustedes lo conozcan. It's called John Young Parkway. Se conoce como la avenida de John Young. So I started thinking Así que comencé a pensar that Yahuchanan the beloved, que Yohanan el apreciado, John the disciple, el aprendice, was the youngest, era el más joven, 15, 14 years old. de 15, 14 años de edad. He remains alive as one of the two Y él witnesses. permanece vivo como uno de los dos testigos, Because it says in the end times he must return porque dice que en los tiempos finales él tiene que and regresar prophesy the book of Revelation. y to many. profetizar el libro de Revelación. So we know that Yahuchanan was the youngest Talmid Sabemos que Yohanan era el Talmid más joven of the 12 de Shlichim. los 12 Shlichim. And we also know that he was young. Igual sabemos que él era joven. Thus, John Young. Por eso se conoce como John Young, Juan el joven. The Parkway La avenida speaks of a trip habla de un viaje, to learn de aprender and discover y the descubrir things recorded for las us cosas grabadas por nosotros, by John Young. por John Young. Okay, this is very unusual. So this is our parkway Esta es nuestra avenida. as we drive down Al manejar por John John Young Parkway. por la avenida John Young. So let's start in herding. Now, where does the herding come in? We understand that Young John or John Young Parkway ¿De dónde viene John Young Parkway? in the Orlando En area. el área de Orlando. That we understand that part. Entendemos esa parte. But the herding, Pero la primera parte, pastoreando, those of you who know the area, aquellos que conocen esa área, there's not a single sheep. no hay ni una sola oveja. There are Chinese restaurants. Hay restaurantes chinos. There's Taiwan restaurants. Hay restaurantes taiwanís o de Taiwán. There's places like that. Lugares así. Maybe some bagel shops. Quizás algunas tiendas de bagels, But there's no sheep pero nada de ovejas, because it's in a urban center. porque está en un centro urbano. And yet I talk about herding. Y sin embargo hablo de alguien del pastorear. Herd. Pastorear. Herding on John Young Parkway. Pastoreando en la avenida o la vía de John Go with Young. me, please, to the Besorah, the Gospel, Vayan conmigo por favor al Evangelio. according to Yahuchanan, De acuerdo a Yohanan, Juan 21:10. 21:10. Juan Yohanan 21:10. The Master has risen and celebrated Shabbat on Aviv 18. El maestro ha resucitado y está celebrando el Shabbat en Aviv
You said 18? That's what I said. 18. On the morning of the resurrection. La mañana de la resurrección. We have that teaching online. Tenemos esa enseñanza en línea. He rose on Shabbat. Se levantó, resucitó en Shabbat. Not after Shabbat. No después del Shabbat. He rose after the weekly Shabbat. Se levantó después del Shabbat semanal. He rose after the annual Shabbat. Después del Shabbat anual. While it was dark. Mientras que todavía estaba oscuro. Before the weekly Shabbat. Antes de la semana del Shabbat semanal. He now appears to the Talmidim. Y hoy se aparece a los Talmidim. In Lake Kinneret. En lago Kinneret. Also known as Hagalil. Conocido como Hagalil. Galilee of the nations. Galilea de las naciones. At the command of the Adon Yahusha. En la orden de la Adon Yahusha. He ordered Shimon Kifa. Él le ordenó a Shimon Kefa. To put down his net on the right side of the ship. De poner su red al lado derecho del barco. To find fish. Para encontrar pescados. To eat with the master. Para comer con el maestro. Having fished all night and caught nothing. Habiendo pescado toda la laila y no habiendo levantado o pescado nada. And he obeyed the master. Y obedeció al maestro. By obeying the master. Al obedecer al maestro. In the Torah of place. En la Torah del lugar, de la posición del lugar. Not anywhere but on the right side. No en ningún lugar más que en el lado derecho. In Hebraic thought, the right side. Y en el pensamiento hebreo, el lado derecho. Is the position of honor and preeminence. Es la posición de la estima y la preeminencia. That's why Yahusha sits. Y es por eso que Yahusha se sienta. As the right hand of Yahuwah. Como la diestra o la diestra de Yahuwah. So he was told to let down his net on the right side of the boat. Así que le dijo que echara su red al lado derecho de la barca. He was naked. Estaba desnudo. Some of us like to walk around naked. Algunos de nosotros nos gusta caminar desnudo. He put on his fisher's coat. Se puso su abrigo de pescador. The other disciples who were wasting their time. Los otros Talmidim que estaban desperdiciando su tiempo. Also caught fish. Igual pescaron pescados. And the nets were full. Y las redes estaban llenas. They built a fire on verse 9 and put the meal on the fire. Encendieron fuego en el verso 9 y ahí pusieron su comida a cocinar. In Yochanan 21:10 en Yochanan 21:10 and 11, y 11, the command of Adon Yahusha now resurrected la orden de Yahusha ya resucitado, was to bring in the fish era que trajeran a los peces and place them on the fire of cleansing. y ponerlos sobre las brasas de purificación. So on John Young Parkway, we see that the fire is the fire of holiness and cleansing and cleaning up the dirty fish that are caught. Así que aquí en el verso 9 vemos que las brasas o las llamas son las brasas de purificación para limpiar a los peces que han sido pescados. In Genesis 48:16, Say that again. Genesis En 48:16, Génesis 48:16, the nation of Israel, or the seed of Yaakov, la nación de Israel o la simiente de Jacob are prophesied son profetizados to grow into a multitude of great fish in the earth. crecer a ser una multitud de grandes peces en la tierra. The Una gran Hebrew, the multitud. Hebrew of Genesis 48:16 El hebreo de Génesis 48:16 dice, is Vedagu Lerov, Wedagu lerov, where we get the word rabbi. de donde sacamos la palabra rabino, rob, Great, rab, grande, multitude. multitud grande, Dagim, fish. dagim, pescados. So the seed of Jacob would fill the nations, Así que la simiente de Jacob llenaría a las not with naciones, Jews, but with no Israelites, con judíos, pero con israelitas, of which the Jews are part of. del cual a los Yahudim forman parte. And then comes the Messiah, the head of the order of Y Melchizedek. luego viene Mashiach, la cabeza de la orden de Melchizedek. In Matthew 4 En Matityahu 4 and Luke 4, he says, now go, y Lucas 4 y dice, ya let ve, out your nets for a catch, pongan sus redes para una pesca and I will make you fishers of y men. los haré pescadores de hombres.
The right side of the boat, Lado derecho de la barca, in Hebraic el understanding, entendimiento hebreo, or Sad Hayamin, o Sar Hayamil, has a numeric value tiene un valor numérico of 204. de 204. The same numeric value El mismo valor numérico of the word Sadiq. de la palabra a la palabra tzadik o Let me justo. say that again. Lo diré de nuevo. The word for right side, La palabra el lado derecho, Sad Hayamin, Sad Hayamim, is 204. es 204. The 204 is the same numeric value of the Hebrew word Sadiq, El número 204 righteous one. es el mismo valor numérico para la palabra hebrea tzadik, justo. Now don't miss this. Y no se pierdan esto. Here at the command of the righteous one, Aquí a la orden del justo tzadik, in the sea of mercy, en el mar de la compasión, the returning fish of Israel los peces retornando de Israel will be caught. serán pescados But not only o caught, reunidos. Y no solo reunidos, but cleansed. pero purificados. Thus the immediate command of Y Yahusha por eso la orden inmediata de Yahusha to take the 153 de fish tomar a los 153 peces and put them on the fire y ponerlos sobre las brasas of cleansing de la purificación and purification. y purificación y limpieza. So we see that the righteous one Así que vemos que el tzadik commands ordena the righteous ones a los tzadikim to fish para pescar in a righteous way en una manera tzadik to fill the net para llenar las redes with 153. con 153. So the 204 Así que el 204 are to clean up es para purificar, limpiar and purify the limpiar 153. a los 153. Now, why did Yahusha, who's controlling all these events ¿Y por qué Yahusha, que está controlando todos estos eventos that have to do with fishing, que tienen que ver con la pesca, fishers of men, pescadores de hombres, the men of returning Israel, los varones del Israel retornando, both houses, ambas casas? why did Yahusha instruct and allow Kepha and the Talmidim in the other boats ¿Por qué les instruyó Yahusha a Kefa y a los otros Talmidim en los otros barcos to catch 153 que fish? pescaran 153 peces? 204, 204, the righteous one el tzadik, el justo, gives his Torah. da su When we instrucción. follow his Torah, Donde seguimos su instrucción, we fill our nets llenamos nuestras redes with 153 con 153 fish peces of the lost sheep de las ovejas of the perdidas house of de Israel. la casa de Israel. 153 fish, 153 peces, not 152, no not 152, 151, no 151. is the numerical Es el value valor numérico of the name Bezalel. del nombre Betzalel. Now, by way of reminder, Para recordarles, we're not talking about the devil or Baalel. no estamos hablando del diablo o Belial, We speak of Bezalel. estamos hablando de Betzalel. Bezalel was the maker and designer and builder Fue el diseñador, el que hizo y diseñó of y the wilderness construyó tabernacle la azúcar o el templo en el desierto, after the instructions and pattern of Yahuwah. después de las instrucciones y el patrón de Yahuwah. These 153 fish symbolize Estos 153 peces simbolizan that the remnant returning children of Israel through the Messiah que el remanente de niños regresando a Mashiach a Yahuwah a través de Mashiach would be remade y a Torah serían rehechos into Messiah's image, a imagen de Mashiach, pattern, a su patrón and a renewed Israelite y congregation una congregación renovada israelita, known as the Commonwealth of Israel. conocida como la Mancomunidad de Israel. The disciples are drawing Los Talmidim están dibujando, these men out of the sea of the o nations. están atrayendo a estos varones de entre el mar de las naciones. The numerical value El valor numérico of de Bezalel Betzalel is 153. es equivalente a 153. The numerical El value valor numérico
of B'nai Elohim, de los hijos de Elohim, Benai or Elohim, children of Elohim, los hijos de Elohim, is 153. es 153. So that means Yahuwah Así que eso quiere decir que Yahuwah is constructing, está edificando, like Bezalel, como Betzalel, he's designing está diseñando a new tabernacle of David, una nueva casa de David. Amos chapter 9, Amos capítulo 9, 12 through 14, 12 a 14, which had previously fallen que había previamente caído through the righteous one a través del tzadik, The justo, Messiah, el Mashiach, and the righteous ones y los tzadikim, los justos, that he sends que él envía to be fishers of men. para ser pescadores de hombres. And that's what these broadcasts are. Y de esto se tratan estas We have our transmisiones. community, we're saved, Tenemos a nuestra comunidad, hemos sido redimidos, but we transmit pero transmitimos o comunicamos not merely to collect money, no solamente para colectar dinero, but to fish for men. pero para pescar a hombres, para Baruch Hashem, to share, to fish for men. para pescar a hombres, personas, otros seres humanos. Yahusha said, come and break your fast. Yahusha dijo, vengan a desayunar. Verse 12. Verso 12. None of them said, who are you? Nadie le preguntó quién eres, Because they knew porque ellos ya sabían it was Maria. que era María. The Aramaic word, La palabra aramea, translated in the Greek as kurios or Lord, traducida al griego como curios o señor, indicates that Yahusha is Yahuwah. indica que Yahusha es Yahuwah, Because Maria porque María means the Lord Yah, quiere decir el soberano or the Yahuwah, Master Yah. el soberano Yahuwah. Yahusha took bread Yahusha tomó lejem and fish. y pescado. Now, why in verse ¿Y 13 por qué en el verso 13? on John Young Parkway En la avenida o la vía de John Young, did Yahusha change the communion? cambió Yahusha la comunión. The communion of the Pesach is supposed to be La comunión de la pesa que está supuesta a ser bread and wine, lejem y vino, fruit of the vine. el fruto de la But viña. here he changes it Pero aquí él lo to cambia bread and to fish a lejem y a pescado in order to celebrate para celebrar the reconstruction la of the reconstrucción tabernacle of del David. azúcar de His David. blood is gone. Su sangre ya se le His fue. blood is poured Su out. sangre ha sido derramada. And now he's celebrating the return Y aquí está él celebrando el retorno of the 153 de los fish, 153 peces, making them 204 haciendo los 204 as righteous como tzadikim justos and as clean y tan puros, limpios as he himself como is. él mismo. And so now it's bread and fish. Entonces ya es lejem con pescado. In case you're wondering Yummy, if yummy. fish is kosher. En caso de que se pregunten si el Anybody pescado es who kosher. continues to argue Cualquiera que continúe that fish with discutiendo scales que los pescados con and escamas fins y aletas is not to be eaten no se tienen que comer. is a bird brain. Es un cabeza de pájaro. Has a brain of a bird. Ay, not a bird, a You fish go brain. and tell them Tiene cabeza de pájaro. that Tú ve y Uncle diles Moshe que el tío Moshe told you to tell te them dijo que les dijeras a ellos that they are bird que son brains. cabezas de pájaros. How about fish brain? So when they had eaten, Cuando comieron, we go from the fishermen are having a discussion. vamos de que los pescadores están teniendo una discusión. According to the divine De appointment acuerdo a la cita de los Shamaim of Matthew de 18, Mateo 18, once the master had ascended on the 40th day of the counting of the Omer, una vez que el maestro había ascendido en el guión 40 de la cuenta del Omer, which you have to add the days between, Aviv 18 tienen que agregar los Yamim entre Aviv and Aviv 18 26. y Aviv 26. Okay, so it was, let me change that. Déjenme cambiar From eso. Aviv 18 to Aviv 26. De Aviv 18 a Aviv 26 Minus 40. menos 40. Because it says 40 days Porque dice que 40 Yamim. after Después he was appearing for 40 days. que se estuvo apareciendo por 40 Yamim. Up until
40 days later. hasta 40 yamim So después. whatever that is, I don't know about it's 8 days, whatever. Entonces el yom que haya sido ese, ya no me So he acuerdo, rose on he ascended on the 32nd day ascendió en el yom of 32 the counting of the Omer. de la I cuenta believe I del have that Omer. right. Now Creo que remember, eso lo tengo in correcto. Hebrew, all these words have letter assignment. I mean, Acuérdense. numerical assignments. Acuérdense que en el hebreo todas estas palabras tienen asignaciones numéricas, valores So numéricos. go ahead and do the math. Okay, you're, how many days from Aviv 18 to the 26th? 8, I believe so, right? Yes, 8. Huh? 8. Okay. So the counting of the Omer begins on the 26th of Aviv. Yes. Okay. So 8, okay, plus 32, that means on the 32nd day of the counting of the Omer, Así que 8 más 32 quiere decir que en el yom 32 de la he cuenta de returned to Omer, Yahuwah él regresó a Yahuwah as the right hand. como la mano derecha. Just like Peter Así como Pedro fished fue a pescar by the command of por la Moshiach orden de Moshe, at the right hand. o la Mashiach, perdón, la orden de Mashiach a la mano derecha o a la So diestra. the righteous one, Así que el tzadik justo 204, 204 started the rebuilding of the tabernacle of David, comenzó la reconstrucción de la casa de David, 153. 153, And this was closest to the heart of the y Father. esto era lo más cercano al corazón del Abba. And he celebrated their evangelistic love for lost Y souls celebró su aprecio evangelístico para los seres perdidos by offering them bread and fish, al ofrecerles lejem con pescado, not bread and wine, no lejem con vino, because his blood had already been once and for all poured out. porque su sangre ya había sido derramada de So una vez por when we todas. take the bread and the blood, Entonces cuando tomamos el lejem y la it's sangre, merely symbolic es meramente simbólico because the blood has been poured out. porque la sangre ha sido derramada. Now, isn't it interesting ¿Y qué no es interesante? that only on the Enochian Zadokite priestly Que calendar solo en el calendario de Enoch de Tzadok do we have the righteous one of Israel tenemos al Tzadik, al justo de Israel, not ascending back to the Father ascendiendo de nuevo al Abba on the 32nd en day el Yom 32 of the counting of the de Omer? la cuenta del Omer. The numerical value El valor numérico for 32 para el número 32 quiere decir, speaks of heart. habla del corazón. Leb. Leb. What is that? Lamed Lamed Bet. Bet. So he was returning Estaba regresando on day en el 32 Yom 32 to the heart of the Father. al corazón del Why? Abba. ¿Por qué? Because in the beginning was the Word, and the Word was with Yahuwah, and the Word was Yahuwah. Porque en el principio fue la palabra de Yahuwah y la palabra era Yahuwah. This is the Estaba con Word Yahuwah y era Yahuwah. Esta es la palabra which was in the que estaba bosom en el seno, el corazón of the Father. del Abba. That's the heart. Este es el corazón. The Word was in the bosom, La palabra estaba en el in seno, the womb of the bosom en el vientre del seno of the Father, del Abba and was brought out y fue manifestado by the Word of por Yahuwah la palabra de Yahuwah to be the living para Torah, ser la Torah viviente. the lamb goat. El cordero oveja, Sorry, the sheep goat, perdón, sí, el cordero oveja, who was the lamb. I mean the sheep lamb. No, the sheep Oh, goat, la oveja cordero who was the lamb. y la oveja cabra que fue el cordero. Lamb refers to age. Cordero se refiere a la edad del animalito. So only with the true eternal times written on heavenly tablets, Así que con solamente los tiempos de los Shamaim escritos en las tablas de los nothing to do Shamaim, with the moon, nada que ver con la luna. or people who teach the moon, La gente que enseña de la luna or lunar Shabbat, o el Shabbat none of lunar, this works. nada de esto funciona. No cuadra. Only on the priestly Zadokite Solo en calendar. el calendario de los ministerios de And we saw Tzadok. today that Abraham was a priest, Y vimos hoy que Abraham era un ministro and he was negotiating as a y Kohen. estaba haciendo una negociación como un Cohen Darche Melchizedek. en la orden Tarje, camino de Melchizedek. He was a Kohen. Era un Cohen, un ministro. Does Yahusha rise? Se levanta Yahusha, Pardon me. Does Yahusha ascend asciende Yahusha on the day en el Yom that brought him back que le trajo to the heart of the al Father? corazón del Abba, Because he remained after his resurrection porque permaneció después de su for resurrección 40 days and por nights, 40 yamim y leilot, teaching enseñando and purifying, speaking of the kingdom. y hablando del reino.
So when we take 8 Así que cuando tomamos el número 8 and we add 32 y days, le agregamos 32 yamim, we come to what day? llegamos a qué yom? The 32nd day El yom 32 of the counting of the de Omer. la cuenta de El Omer. And we could figure out what weekday it is. Y podemos averiguar qué yom es de la semana. That kind of slipped me, but we can figure that out. And so don't take time doing it because you'll get sidetracked. Okay, It's the 27th of May Well, I need this you. year. I'm talking about week. What day? What weekday is that? Wednesday confirming 4. Another confirming 4. Otro 4 That's a confirmador. Wednesday? Es un miércoles. So he ascended to the Así Father, que ascendió al Abba, according to Acts 1, de acuerdo a Hechos 8 through 11, 8 a 11, 1:8 a 11, on a Wednesday. He en un said. miércoles. Let me So we have to confirm that. This is interesting. But again, it's a new season of the ascension. Es una temporada nueva Makes sense. de la Was ascensión. also a Wednesday. 1, 2, 3. Just like the year starts on a Wednesday. Baruch Hashem, and all 4 seasons start on a Wednesday. That would make sense. We haven't confirmed it, but I don't. Like I said, now you're going to get sidetracked, and Rivka's going to have to translate the Spanish. It's okay, she could do it. Rivka, you ready? Yeah, it's the 13th. Well, at least you're being honest. The 13th Okay, please focus. of May, Rivka, which is a Wednesday. thank you. Okay, so we're still on John Young Parkway. Seguimos en la avenida o la carretera de John These Young. are things that young John John, Young. is teaching us. Is it John Young or Young Jong? Correct. Or is he from Egg Korea? Fuyang. Egg Fuyang. So these are things that young John or John Young is teaching us. Estas son las cosas que John Young nos está enseñando. Now, so far it's been a very fishy story. Hasta el momento ha sido una historia muy How do we bring interesante. herding ¿Cómo traemos el pastorear onto John Young Parkway? a la avenida John Young? When anybody that knows Orlando or Kissimmee Cuando alguien que conozca a Orlando y a Kissimmee, know that the only way you could find sheep saben que la única manera que se pueden encontrar las ovejas or lambs o corderos is in Winn-Dixie. es en Winn-Dixie. You ain't gonna find no sheep No vas a encontrar ovejas because it's an urban center porque es un centro urbano on the way to satanic theme en parks. camino a los parques satánicos. And that's another story. Y esa es otra historia. Some of you conspiracy experts, I'm sure you can tell me all the Walt Disney stuff. I don't have, like I told you before, I don't have time for that. Right? You got time for that. Ustedes I don't. tienen tiempo para ello, pero All right? yo no. So John Young Parkway is one of the main entry points Así que la entrada o la carretera de John Young es una de las entradas to principales whatever Aleister Crowley stuff a cualquier cosa que Aleister Crowley, the original Walt Disney was into. el original Walt Disney, Again, estaba that's beyond my pay grade. interesado en ello. Not interested. Y otra vez más, todo eso no me interesa. I want to find out where we get herding Yo quiero descubrir que de dónde sacamos el pastorear on John Young Parkway. en la vía de John Young. And you'd be surprised. Pero ustedes se sorprenderían A lot of people who are familiar with the Orlando que area mucha gente que está familiarizada con el área de Orlando are very familiar están muy familiarizados with John Young Parkway. con la vía de John Young. So then when they had finished and they were full and they probably had indigestion, Entonces cuando habían acabado se llenaron, tuvieron indigestión. Yahusha feeds us toe. Yahusha nos da de comer todo. And it's very possible that Kifa, because he was the head of the Y assembly, es muy posible que Kefa, ya que es la cabeza de la asamblea, also that day, igual ese yom, and we're reading about in John 21, estamos leyendo de Juan 21, is the first one to invent tongue. es el primero en inventar tums, Because he had so much fish. porque tuvo tanto pescado. 153 fish for 12 boys. 153 peces para 12 Can you muchachos. imagine? I wish I had that much ¿Se lox. pueden imaginar? Me gustaría tener tanto lox. I wish I had 153 White Castles. Me gustaría tener 153 White Castles. So that day he was so bloated Así que ese yo me estaba tan inflamado su estómago that Kifa que Kefa invented Tums. inventó a Tums. Tums. Write that down. Tums. Kifa invented Kefa Tums. inventó a Tums. Now, if you believe that, Si crees I have a eso, bridge in San Francisco tengo un puente en that I San want to show you Francisco after the que te service. quiero enseñar después del It's on servicio. multiple listing.
Está en las listas It's called the múltiples. Golden Gate Bridge, Se conoce el puente de Golden Gate and it's for sale. y está de venta. All kibitzing aside, Toda burla o todo chiste al lado, Yahusha said to Shimon Kifa, Yahusha le dijo a Shimon Kefa, I'm in verse 15, estoy en el verso 15. Shimon, son of Yonah, son of the gentle one. Shimon, hijo de el amable, Speaking of calling those things that are not as though they were, Yona, he was anything but gentle. He was that was impetuous, his mission. like most of you. Very become gentle. impetuous. Era muy impetuoso, Shimon, hijo de Yona. Do you love me ¿Me amas more than these? más que a estos? Now we know that John Young, Sabemos que John or Young young John, loved him more. lo amaba más. We know that's why he's called John the Beloved. Por eso se conoce como Yohanan el amado. So right away we have a flat tire Así que de inmediato tenemos una llanta ponchada on John Young Parkway. en la vía John Young. We have a flat tire Tenemos una because John Llanta was ponchada. Yehuchanan Amado, porque De amado. Yohanan, Juan era el amado, el apreciado. and now Yahusha doesn't come to young John, Y Yahusha no viene a John Young, but he comes Young John. to Kifa. No viene a Kefa. He comes to Kifa Viene a Kefa and he says, "Do you love me more than the other 11?" y le dice, ¿me amas más que Or in this case, nosotros 10. 10? Do you love me? ¿Me amas? Now I'm going to read it to you from the Septuagint Se los voy a leer del Septuaginta, in the Tanakh en el Tanakh and the Brit Chadashah. y Brit Hadashah. And you'll be shocked what you'll find Y se van a asombrar de lo que van a descubrir on John Young Parkway. en la avenida John Young. When therefore they dined, Cuando entonces cenaron, he says to Simon Peter, le dice a Shimon Kefa, Yahusha Yahusha le dice says to Simon Peter, a Shimon Kefa, Simon son of Yonah, Shimon, hijo de Yona, agapas, Agapas. do you love? agapas amas. Agapas me, Really? ¿Ese es me? mhm, Oh, interesting. Mo. Agapas me. more than these. Más que a estos, He says to him, él le dice, yes, Maria, sí, María, you know usted sabe, tú sabes, that I am fond of you. que yo, Fond. que yo lo estimo, Low self-esteem. baja autoestima. He couldn't answer honestly. No le pudo responder. He already sinceramente. lied about him and to him and betrayed him Ya había mentido acerca de él, a él, y lo había traicionado 3 times 3 veces before the cock crowed. antes de que sonara el gallo. So he's overcompensating and being very cautious. Así que está sobrecompensando y ser muy, muy precavido. Yahusha says, do you agape me? Yahusha le preguntó, ¿me agapes? And he uses Strong's 5368. Y usa Strong 53, Strong's, what again? 5368. 5368. I phileo you. Yo te fileo. I like you. Me caes bien. I think I like you. Creo que me caes bien. I'm learning to like you. Estoy aprendiendo a que me caigas bien. We're friends. Somos amigos. Now that was a very disappointing answer. Esa fue una respuesta muy decepcionante. So when Yahusha hears Kefa's first, how many times did Kefa deny the master? Así que ¿cuántas veces negó Kefa al maestro? 3 times. 3 veces. Yahusha says to him, Yahusha le pregunta, le dice, Kefa. Kefa. We're in verse 16. Estamos en el verso 16. Feed my lambs. Dale de comer a mis corderitos. Now I know Y yo sé, in the RSTNE it says sheep, en las escrituras de restauración dice ovejas, but in the Greek pero en el griego it says dice lambs. corderos. Interesting. Interesante. Now we're beginning to see what the herding Y estamos comenzando a ver lo que el pastorear after the fish dinner después de la cena de pescado on John Young Parkway. en la avenida de John Young. He says, do you love me, Kefa?
Él pregunta, ¿me amas, Kefa? I betrayed you 3 times. I got to be very careful. I have low self-esteem. Traicioné I 3 walked away veces. from you 3 times. Tengo que- I don't know if you'll take me back. Yo te traicioné 3 veces. Tengo que proceder con mucho cuidado. No sé si me tome y me reciba de nuevo. Tengo baja autoestima. We're just friends. Solo somos amigos. We're BFF. Somos mejores amigos. Yahusha said, whatever. Yahusha dijo, ok, Feed my lambs. dale de comer a mis corderos. Now I find it interesting Y yo lo encuentro that interesante Yahusha uses the word lamb que Yahusha usa la palabra corderos because we've come to learn recently porque hemos llegado a aprender recientemente that a lamb can either be a sheep que un cordero puede ser de las ovejas or a goat. o de las The cabras. lamb is the age. Corderos implica edad. Okay. It could be a young Puede ser sheep una oveja de menos de 1 año o or a menos young goat. o una cabra de 1 año o menos. Both were qualified Ambos serán calificados for the Passover lamb. para la Pascua, el Cordero Pascual. Verse 17 Verso 17 of John 21. de Juan 21. Pardon me, verse 16. Perdón, verso 16. He, Moshiach, says to Kepha a second time, Y Mashiach le dice a Kefa por segunda vez, Shimon Bar Yona, Shimón Barjona, son of the gentle dove, hijo de la paloma amable o gentil, agapas me? agápasme. Do you love me? Here's another ¿Me chance. amas? Aquí te viene I love segunda you, I chance. accepted you, I took you back. Yo te amé, te acepté, te tomé, recibí de nuevo. I blessed you to be the head of the 153 fish, Te di braca para que fueras la cabeza de los 153 the peces. rebuilt tabernacle of David. La azúcar reconstruida de David. I've made you 204, Te he hecho 204, número 204. as righteous as myself. Como tan sadí como yo mismo. You have to love me now. Tienes que amarme. I forgave you of your Te sins, perdoné de your tus adultery, your pecados, fornication, tu adulterio, your denial, your tu betrayal. fornicación, tu negación, tu traición. I love you, Te amé and I've taken you back. y te he tomado de nuevo. So you must love me. Así que tienes que amarme a mí. He says to him, Le dice a él, yes, Maria, sí, María, you already know tú ya sabes that I like you. que tú me caes bien. Greek 53, Strong's 5368. Filo 5368 del Strong's So de Kepha forgave him, Así que Kefa le perdonó, made him a citizen of Jerusalem, lo hizo un ciudadano de Jerusalén, the New de Jerusalem, la Nueva and Jerusalén. Kepha keeps wanting to stay in Y Philadelphia. Kefa se quiere quedar en Filadelfia. He wants to make gold Él quiere hacer que el oro and turn himself y convertirlo through en low mismo, self-esteem and not forgiving himself, a través de la like baja some of you, autoestima, no perdonándose a sí mismo como algunos de ustedes, into cream cheese. en crema de queso. No oro, No oro, crema de queso. crema de queso. But he's supposed to be oro. Pero él tiene que ser oro, But he's settling for queso. pero se está conformando con queso. So he goes, I phileo you. Yo te fileo sé. That's not the answer Yahusha wanted again. Eso de nuevo no era la respuesta que Yahusha quería. So he denied him 3 times, and then because of his guilt and low self-esteem and not being able to receive forgiveness, Así que lo negó 3 veces y a causa de su baja autoestima, el no poder recibir su perdón, he's afraid to tell him what Yahusha wants, tiene temor de declararle lo que Yahusha quiere oír de él, that he loves Yahusha. que él ama a He's Yahusha. not able to say that Él no lo puede decir because of his background. a causa de lo que Like some of you. lo que ha vivido, su trasfondo, como algunos You de feel guilty ustedes and dirty and not able to say you love him because of your se background. sienten culpables, sucios y no capaces de decir que lo aman a causa de su trasfondo, su historia. Yahusha said to him Yahusha le dijo a él, at the end of verse 16, al final del verso 16, tend to my sheep. atiende a mis probata. Now the first time, La primera vez, now make notes please, because otherwise you'll forget this. hagan nota porque de otra manera se les olvida. He's saying, graze my lambs. Primero dice pastorea mis corderos. Take them
llévalos and feed them the word of Yahuwah and the Torah that I have taught you. de comer la palabra de Yahweh, la Torah que yo te he enseñado. He said, no, Él le dijo, no, because I'm not ready to love you. no estoy listo para I don't amarte. trust myself. No me confío I a don't mí forgive mismo. myself. No me perdono a mí mismo. I have low Tengo self-esteem. baja autoestima. I don't know if you really love me. No sé si realmente me amas. So how can I really love you? Así que ¿cómo puedo yo amarte a ti? I like you. Me caes bien. You're my fishing buddy. Eres mi amigo de la pesca. He gave him the same answer again. Le dio de nuevo la misma respuesta. But instead of saying, graze my sheep, Pero en lugar de decir, dale de comer a mis ovejas, he says, guard my sheep. dice, protege a mis ovejas. Tend to my sheep. Atiende a mis ovejas. Work with my sheep. Trabaja con mis ovejas. So here's what's required of a pastor. Esto es lo que se requiere de un To pastor. love him with all your heart, soul, mind, and strength. De amarlo de todo tu corazón, ser, mente y fuerzas. To take the sheep, the lambs, goats, and sheep, De tomar los corderos, las Take the ovejas lambs. y los carneros to graze, para que vayan a pastorear and to tend to. y a atender. Grazing is eating the word of Yahuwah. A pastorear es comer la palabra de Yahweh. Tending to is getting involved in their lives. Y atenderlos es involucrarte Even though you en got sus your own vidas. problems, your own headaches, your own medications, getting involved in Aunque- other people's lives, even if your life has all kind of issues. Aunque tus problemas y tu vida tenga todos tipos de problemas y situaciones en tu vida, tú atiende la vida de los demás. Let's see if 3 is a charm. Veamos que si la tercera vez es ya la solución. We don't believe in charms. No creemos en... But now in verse 17. Vayamos al verso 17. Now Yahusha doesn't get discouraged, Yahusha no se desanima, but he sees that Kepha is not ready pero ve que Kefa no está listo to graze para pastorear the lambs a los corderos and to tend to the lambs y atenderles, because he's having a hard time receiving forgiveness. porque está teniendo una dificultad recibir el perdón. He has a hard time believing Tiene dificultad de creer the good news. a las alegres nuevas. What is the good news? ¿Qué son las alegres nuevas? He came to give his life for Él you vino a dar su vida por ti, so he could give his life so he can give his life to you para darte a ti su vida, so that he could live, if you allow him to, live his life through para que you él pueda vivir, si tú le permites, su vida a través so de that you won't ti, disappoint him. para que no lo decepciones. Again. De nuevo, Again, the gospel. una vez más el He evangelio. refused to believe the gospel. Él se rehusó creer el evangelio. So he wasn't ready to graze Yahusha's lambs. Así que no estaba listo para pastorear a He wa- las ovejas de He wasn't Yahusha, ready to a los tend corderos, a atender to Yahusha's sheep a las ovejas de Yahusha, because he was having a difficult time receiving from Yahuwah. porque él mismo estaba teniendo dificultad al recibir de Yahuwah el perdón, la amabilidad. He refused to believe the fullness of the good news, Se rehusaba a creer la plenitud de las alegres which is nuevas, 3 parts. que He forma died, de gave his tres life partes. for you, Él murió, dio su vida por ti gave his life, eternal life, to you, y te dio su vida perpetua a ti. and now demands that you yield Y hoy requiere que tú te You cedas, yield te and live his entregues life through you. para que él pueda vivir su vida When you a yield, través de ti. Cuando te cedes, te entregas and he lives his life through y you. él vive su vida a través de ti. That's called deliverance. Eso se llama desencadenación. Well, deliverance doesn't work because Oh, you're not yielding. La desencadenación no funciona, pues porque You're tú no te thinking. estás cediendo. You're Tu frightened. pensamiento, estás pensando, estás You think that asustado. people that do deliverance Piensas que la gente que hace la liberación have an agenda. tiene un plan You secreto. have no agenda. No, aquí no hay agenda, planes secretos. People are there to help set you free. La gente está ahí para ayudar a desencadenarte. The only deliverances that don't work Las únicas desencadenaciones que no are the funcionan ones where the client is not yielding son aquellas en las que el cliente no se rinde or they're running o están or they're huyendo, con or temor they rather hang on to their frenemies o prefieren quedarse con sus enemigos amigos and reserve the right to hang on to a few frenemies or
friendly food demons, finger food demons, comfort food O demons. reservan el derecho de retener de esos amiguitos que le dan su comida You're right. o su vicio de comodidad. You're right. Estás en lo cierto. With that kind of attitude, Con ese tipo de actitud, deliverance cannot work. la desencadenación no va a I've had people funcionar. run out the door. Gente se ha ido por la I had people puerta. lie, Gente ha mentido. tell me they thought it was next week. Me dijeron, oh, pensé que era la próxima I've had semana. other people tell me that it was agenda driven, Otras personas me dijeron, no, ahí hay un plan as if secreto. I had nothing else to do on a Sunday. Como si no tuviera nada más que hacer en un If it was up to domingo. me, I'd watch football. Si fuera de mi So opción, why am I doing deliverance with you? yo vería el 'Cause I fútbol. care. Porque estoy haciendo la desencadenación Because I want to contigo, graze with the lambs. porque me importas, porque yo quiero que pastorees con los corderos, Because I want to tend to the sheep. porque yo quiero atender a las ovejas. That's why I came into this Y es world. por eso que vine a este mundo. I believe who he says I Yo am. creo a quien dice él que yo My soy. father told me I was a Mi loser. papá me dijo que yo I'd era never un amount to perdedor. anything. Nunca llegaría a He hacer told me I'd nada. never be Me married. dijo que nunca me casaría. So I told him I want to prove you wrong Así twice. que le dije, te voy a comprobar equivocado 2 veces. All his marriages ended in divorce. Todos sus convenios de bodas acababan en el divorcio. All mine are holding together. Todos los míos se están manteniendo unidos. Rifki, give me some ice, please. Rifki, dame un poquito de hielo, por favor. Look at verse 17. Verso 17. As it is written, let him that boasts boast in Yahweh. Como está As it is escrito, written, let him that boasts el que boast in se this, jacte. that he knows me and even yes understands me. Jactes en Yahuwah, que él me conoce y sí me comprende. So Yahusha doesn't give up on us that Así que easily. Yahusha no se da por vencido en cuanto a nosotros tan Some believers, fácilmente. I don't want to meet. Algunos creyentes, no quiero encontrarme No, con you don't have the heart of Yahweh. No tienes el corazón de Yahuwah. If you can't meet and resolve Si issues, no te puedes reunir a in the body of resolver Messiah, you don't have the los heart of Yahuwah. problemas, no You have the tienes heart of Nebuchadnezzar. el corazón de Yahuwah, tienes el corazón de Uh-huh. Nabucodonosor. That's a word for a lot of people. Esa es una palabra para mucha gente. If you can't reconcile, which is demanded of you to function as a citizen of the kingdom, you need to go to the people that you let down and that you hurt, and that include your spiritual leaders. Because when you sinned and you committed fornication and you broke covenant, it wasn't just you. You sinned against a whole chain of people who love you and care about you. You sinned against the whole chain. Cuando hablaste en contra del liderazgo, te apartaste sin resolver las cosas, no llegaste a reunirte para esclarificar la situación, te fuiste sin advertirle a nadie, no le avisaste a nadie lo que estabas planeando hacer, decidiste apartarte y nunca más regresar, no solo pecaste en contra de Yahuwah, pecaste en contra de todo el cuerpo de Mashiach, And the leaders. el liderazgo. Yahuwah doesn't ask you to reconcile. Yahuwah no te pide que te reconcilies. He demands it. Él lo demanda. If you can't meet Si no te puedes reunir to resolve issues, para resolver los problemas, you're no different than the world. no eres diferente al mundo. And the kind of reconciliation that is real Y el tipo de reconciliación que es cannot be real done by email no se puede hacer por correo electrónico or by telephone. o por teléfono. So he says Así que él le dice to Kepha a third time. Kefa por tercera vez. How many times did Kepha deny him? ¿Cuántas veces lo negó Kefa? Estamos leyendo de Juan 21:17. John, Yohanan 21:17. ¿Cuántas veces negó Kefa a Mashiach? 3. He offered headship Le ofreció encabezarle, liderarle, and pastoral authority autoridad pastoral 3 times. 3 veces. For each of the 3 times Para cada una de las veces that Kepha denied him. que Kefa lo negó. He says to Kepha the third time, Le dice a Kefa la tercera vez. Shimon Bar Yonah, Shimon Bar Yonah, are you fond of me? ¿filéis me? Oh my God. Wow. See, Yahusha Ben Yahusha knew that Kepha was not ready sabía que Kefa no estaba listo to obey para and obedecer to be bold. y para ser audaz. So he didn't force Kepha, Así que no forzó a just like he Kefa. doesn't force us to tithe Así como él no nos forza a nosotros a or to diezmar come to community o a venir a la or comunidad to be here on o time estar aquí a tiempo or to stop working on o de Chodesh dejar de trabajar en Jodesh and stop going back to work
at sundown o de dejar on de ir a Saturday. trabajar a la puesta del sol He doesn't los sábados. force us. Él no nos forza. So it's not that Yahusha doesn't love Kifa Así que no es que Yahusha no ame a Kefa, anymore. ya más. He knows Kifa's not ready Él sabe que Kefa no está listo to clean the fish, para purificar a los peces, to rebuild the tabernacle of para David. reconstruir la azúcar de He's David. going to need the helper. Va a necesitar al ayudante. He's going to need the Ruach Va a HaKadosh. necesitar de la Ruach HaKadosh. He's going to need the assistance. Va a necesitar la ayuda. He's going to need the Parakletos, Va a necesitar a Paracleto, the comforter. la consoladora. He's not removing the calling. No está quitando el llamado, He's postponing está the posponiéndolo. Torah of time. La Torah del tiempo. Ecclesiastes 3. Eclesiastés A 3. time and a season for everything Un under heaven. tiempo y temporada para todo bajo los Time to be Shamayim. born, a time to die, a time Tiempo to mourn, a time to De rejoice. nacer, tiempo de morir, tiempo Time de to gather gozarnos, stones, tiempo de reunir piedras a time to cast y away stones. tiempo de echarlas, dispersarlas. Cast away stones means getting rid of your stuff Echar fuera that's suffocating your life. piedras es quitarte las Hoarding. cosas que te están sofocando la vida. El If you amontonar. have 4 bedrooms and you can't use any of them, you have an issue. Si tienes 4 cuartos y no puedes usar ninguno de Sorry. ellos, tienes un problema. Perdona. That's the Ruach pointing you out. Esa es la rúa que te está señalando a ti. And you got to get rid of those Y things. te tienes que deshacer de Ecclesiastes esas cosas. 3. Eclesiastés A 3. time to gather Un tiempo de reunir. and a time to cast Y un away. tiempo de echar fuera. And throw stuff out. Y tirar las cosas I fuera. have a teaching on YouTube Tengo una enseñanza en YouTube. for all those that have struggled with hoarding. Para todos aquellos que tienen problema con el amontonar cosas. I forgot the name. It's something to do with Se me stuff. olvidó. I bet you Mariani remembers the name. Get rid of your stuff or something like that. Are you something your stuff? Are you married to your stuff? Are you holding on to your stuff? Something like that. But that's to bring healing. Es para traer sanación. No, I'm serious. Y estoy hablando en And I'm serio. not picking on you or anybody else. Y no estoy hablando de usted o de nadie más. If I have 4 bedrooms in a house and I can't get into any of them, I got a problem. Si yo tengo 4 cuartos en una casa y no puedo entrar en ninguno de ellos, I'm not ready to obey. yo tengo un problema. No estoy listo para obedecer. I have issues. Tengo problemas. And so do you. Igual ustedes. And Yahusha knew that Kifa had issues. Yahusha sabía que Kefa tenía problemas. Low self-esteem, Baja autoestima. self-loathing, Auto-odio. self-disappointment, Autodecepción. discouragement. Desánimo. Desánimo. So Yahusha is operating with the chokhmah Así que aquí Yahusha está como trabajando con Jokma, con sabiduría. of the Torah of timing. De la Torah del tiempo. Just like you understand the Torah of Así place, como entiendes la Torah del lugar, there's also the Torah of time. igual está la Torah del tiempo. So Yahusha is not pushing. Así que Yahusha no está empujando. He's gentle with the son of the dove. Es amable con el hijo de la paloma. And he says, okay, Y dice, ok, I'm going to give you time te voy a dar tiempo to step into your calling, para entrar en tu llamado, to stop hoarding. para dejar de Whatever, I'm going to amontonar. give you some Te time. voy a dar algo But de not tiempo, forever. pero no para siempre. So Yahusha says Así que Yahusha dice in verse 17, en el verso 17, are you fond of me? Well, ¿fileas me? he used to say, ¿Me ama? ¿Me aprecias? you love me? Antes le preguntaba, ¿me amas? Sorry, master. Perdón, maestro. I'm not there yet. No estoy ahí todavía. You love me? ¿Me amas? Graze my sheep. Pastorea Graze my mis lambs. ovejas, pastorea mis corderos, Goats and sheep. a mis cabras y a mis You love me. ovejas. ¿Me amas? Tend my sheep. Atiende a mis ovejas. Peter says, I'm not there yet. Dice, no he llegado ahí todavía. I like you. Me caes todo. And some of you listening, you like him. Y algunos de ustedes That's why you don't do escuchando, what he sí, says. les cae todo, por eso no hacen lo que él dice. Because that's the greatest sin. Porque ese es el mayor pecado. What is the greatest sin? ¿Cuál es el mayor pecado? Homosexuality? La homosexualidad, Sodomy? la sodomía, Lesbianism? el lesbianismo, Drug addiction? la adicción a la Well, droga. what's the greatest commandment? ¿Cuál es el mayor mandamiento? What is the greatest commandment? ¿Cuál es el mayor mandamiento? You shall love YHUH Elohim with all your heart, soul, mind, and strength. Amarás a Yahweh tu Elohim y de todo tu ser, mente, corazón y fuerzas. So what is the greatest sin? Así que, ¿cuál es el mayor pecado? Not loving him El no amarlo. with all your heart, soul, mind, and strength. Con todo tu corazón, ser, Loving mente y your fuerzas. things more than you love him. Amar a tus cosas más Your que job, lo que your amas a él. career, your home. Tu trabajo, your tu carrera, yacht, your tu boat. casa, tu yate, tu barco.
I'm going to say that again. Lo diré de For nuevo. all you Para terrorists. todos ustedes terroristas de Torah, If the greatest commandment, si el mayor mandamiento, Matthew 22, Mateo 22, Matthew 12, Mateo 12, Mark 12, Marcos 12, is Shema Yisrael. es Shema ואהבת את Yisrael, יהוה אלוהיך ואהבת יהוה בכל אלוהיך, לבבך ובכל נפשך ובכל ובכל נפשך, מאודך. ובכל מאודך. If that's the greatest, first and greatest Si commandment, ese es el mayor y principal de los mandamientos, then the greatest sin entonces el mayor is what Peter's pecado doing right here. es lo que Pedro está haciendo aquí. This is the greatest sin. Este es el mayor pecado. You're not listening. ¿No están This is escuchando? greater than the betrayal Esto es mayor que la traición of Passover night. de la Pascua en la noche de la Pascua. Not loving him with all your heart, soul, mind, and strength El no amarlo de todo tu corazón, ser, mente y is a fuerza greater es sin un mayor pecado than betrayal. que la traición. As dirty and awful as that is. Tan sucio y terrible que es eso, Because of his attitude, a causa de su he actitud, continues in sin. él continúa en el Despite the pecado, blessing a pesar de la of the brava righteous one. del tzadik, Despite the command a of the righteous pesar de one. la orden del tzadik, Despite the provision, a pesar de the la food, ayuda, la comida, the dinner, la cena, being the head of the ser 153, la cabeza de los being called to 153, clean up the ser fish, llamado a purificar a los pescados. he did not yet have a shepherd's Él heart todavía no tenía Why? corazón de pastor. ¿Por qué? because his heart Porque su did corazón not fully belong no le pertenecía de por completo to the shepherd. al pastor. Aleluya. I want that to sink in. Quiero que esto se asiente en ustedes. I want that to sink in. Quiero que eso se les asiente. The religious world will tell you all kind of stuff. El mundo religioso les va a The decir biggest sin is todo violating the tipo de Second pecados. Amendment. The biggest sin is paying taxes to Caesar. El mayor All pecado garbage, 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 es garbage. pagarle los impuestos a César. Todo eso es basura. Let Scripture define Scripture. Dejemos que la escritura define la escritura. So Yahusha got the message. Así que Yahusha comprendió. Kefa was continuing, Kefa despite estaba- the fish, despite the provision, despite the personal appearances post-resurrection. Estaba continuando a pesar de los pescados, la cena, la ayuda, la post-resurrección. He continued in sin. Continuaba en el pecado. And he knew it. Y lo sabía. Because his attitude is, I like you. Porque su actitud es, me caes bien. Mostrarme donde en las escrituras Enséñame en donde, where in scripture, does Yahweh allow us nos permite el Yahuwah to like him. que nos caiga bien, que, Show me. que sea un amigo sin Mostrarme. Enséñenme. Show me. Enséñenme. Enséñame. Show me. That's your vain imagination. Esa es tu imaginación vana. You like potato knishes. ¿Te gustan las You papas like de Knish? smoothies. ¿Te gustan los You're not allowed to like Yahuwah. No se te permite que te You caiga either love bien him or hate him. O lo amas o lo odias. You mean you got all these things? Ah, ¿entendió todas estas cosas? Herding on John Young Parkway? En el pastorear en la vía de John Young. Yeah, I did. Sí. So Yahusha says you're not there yet, my Así son. que Yahusha dice, pues todavía no llegas, hijo mío. Are you sure you like me? ¿Estás con certeza que te Because caigo I know you don't bien? love me yet. Porque sé que todavía no me amas. Can we be friends? Podemos ser amigos. Do you like me? ¿Te caigo bien? Are you filleting me? Fond of me? Filéesme. And all of a sudden, Y de repente, Peter, he fretted. de repente, He got frustrated. Pedro se frustró. Greek 30:76. Se afligió, se apenó, He got flustered. se apenó. Peter got flustered. Pedro se apenó, se afligió. Then Moshiach asked him 3 Y times Mashiach le preguntó 3 veces and never got the right answer. y nunca recibió la respuesta correcta.
And he was even more Y disturbed se se turbó más that Yahusha que Yahusha asked him the third time, le preguntó la tercera vez, "Are you fond of me?" ¿te caigo bien? See, he realized something went wrong. Ven, él reconoció que algo se tornó mal And he was upset. y se turbó, se puso nervioso. Kepha was grieved Kefa se puso a lamentar because of the third question. a causa de la tercera See, pregunta. he wasn't grieved because of his own heart. Ven, no se apenó a causa de su propio corazón, That didn't love him, he just liked him. que no lo amaba, simplemente le caía bien, Because he couldn't fully forgive himself. porque no podía del todo perdonarse a sí mismo. As Yahusha, in fact, did forgive him. Como Yahusha en sí lo perdonó, But he was not grieved pero él no estaba molesto with the condition of his heart. con la condición de su corazón. He was grieved with the leadership, Se aturdió con el liderazgo, as many of you are. como muchos de ustedes lo están. Over the years, people lo get largo angry at me and they miss the message. de los años, Then they miss the heart of the La messenger gente se enoja conmigo y se pierden el mensaje. because they're wounded. Pierden el corazón del mensajero porque están adoloridos, They lastimados. hear their father's voice. Oyen la voz de su papá. They hear their sister's Oyen la voice. voz de su ajot, su hermana. They don't hear the heart of Yahuwah. No oyen el corazón de Yahuwah. Kepha was not grieved Kefa no se fue aturdido because he wasn't ready to feed the sheep. porque no estaba listo para darle de To comer a graze the las herd. ovejas, darle atender al rebaño, To tend to the herd, para atender al rebaño, to do herding para atender al rebaño. on John Young Parkway. En la vía de John Young John tells us John Young nos dice that Yahusha wanted him to oversee the herd, que Yahusha quería que él atendiera y supervisara al rebaño. thus herding Por lo tanto, el pastorear on John Young Parkway. en John Young, la avenida He John was Young, also herding igual estaba because he pastoreando. wasn't herding. Estaba lastimado porque no estaba pastoreando. If he had been herding like Yahusha wanted him to, Si él hubiera estado pastoreando como Yahusha quería que in lo love with hiciera, Yahusha, en ahab, en amor con Yahusha, he wouldn't have been herding. no hubiera estado dolido. Because he refused to forgive and accept Yahusha's love Porque se rehusó a aceptar And el place aprecio de Yahusha y el lugar in the commonwealth of Israel. en su posición en la mancomunidad de Israel. The sheep Las ovejas missed his talents se perdieron sus talentos and his gifting. y sus dones. Thus the title Y herding. por lo tanto el título He was pastorear herding so much estaba tan dolido that he was not ready to herd que no estaba listo para pastorear on John Young Parkway. en la vía de John Young. Because he was upset at the question, Ya que estaba molesto a causa de la pregunta or the messenger, o el mensajero, and Yahusha said, he no longer asked him because he knew the answer. pero Yahusha ya no le volvió a preguntar porque conocía la Do you love me with all respuesta. your heart, soul, mind, and ¿Me strength? amas de todo tu corazón, ser, mente y fuerza? He's saying to himself, I can't, I betrayed you, I let you down. Él le dijo, yo no puedo, te traicioné, te desilusioné. My sin was exposed Mi pecado fue expuesto before all Israel. delante de todo Israel. He said, Maria, Dijo, María, leave me alone. déjame tranquilo. This is not as copacetic as it appears to be. Esto no es así tan lindo como aparenta ser. Because Scripture says, oh, you know I love you. Porque la escritura dice, oh, tú sabes, te aprecio. You know all things. Tú conoces todas las cosas. But in the Greek, Pero en el griego it's different. es diferente. He said to him, Le Maria. dijo, María, Okay, what verse are we in? 17. He said, it's a long verse. Un Maria, verso largo, María. you know Usted conoce all things. todas las cosas. You back off. Ya, déjame I'm tranquilo. grieved. Estoy molesto, estoy I ain't ready for aturdido. what you have for me. No estoy listo para lo que tú tienes para mí. You know. Tú sabes. I could see him raising his voice. Puedo verlo levantando su voz. I could see him raising his voice. Puedo ver lo que está levantando su voz. You know Tú sabes that I'm fond of you. que yo te aprecio.
In other words, you already know my heart. Ya conoces mi corazón. You know I don't love you. Tú sabes que no te Back amo. off. Retírate, déjame tranquilo. I can't receive your love. No puedo recibir tu I'm amor. too wounded and hurt. Estoy demasiado dolido, I'm not ready to lastimado. yield. No estoy listo para It's easier cederme. to blame your leadership Es más and your fácil timing culpar and your tu harshness. liderazgo, tu tiempo, tu dureza. I'm grieved in my heart. Me duele el corazón. You already know I don't love you. Tú sabes que ya no te amo, That I'm just fond of que you. solo te aprecio, Phileo. fileo. And then you confirmed it Y luego lo confirmaste by saying, Peter, are you fond of al me? decir, Pedro, ¿me See, you aprecias? don't love me. ¿Ves? No me amas. Because the first 2 times you asked me if I love you. Porque las primeras 2 veces me preguntaste si yo te amaba. And then the 3rd time you asked me, are you fond of Y me? Fond. la tercera vez me preguntaste si te apreciaba. So you continued to belittle me. Así que continúas menospreciándome. You continued to hold it against me. De tenerlo en contra de mí. No. No. Yahusha just met him at his level. Yahusha solo lo encontró en su nivel. Since you're not ready to love me Ya que no estás listo para amarme and just be fond of y me, solo apreciarme, I'm talking to you estoy hablándote based on what's in your heart. basado en lo que está en tu You're not corazón. ready to assume your role No estás listo para asumir tu posición as Bezalel. como Betzalel. Bezalel Betzalel would love me with all his heart, soul, mind, me and amaría strength. de todo su corazón, ser, mente y fuerzas. And he built Y él construyó the wilderness tabernacle. la azúcar en el desierto. These are my fish. Estos son mis You're not peces. ready to clean them No up estás listo para limpiarlos. because you're not clean Porque tú no estás limpio. by your own choice. Por tu propia How many of opción. you see yourself as unclean, not because of the good news, but because of your own choice ¿Cuántos de not to ustedes- receive the good news? ¿Cuántos de ustedes se ven igual, no listos, no dispuestos y no capaces de recibir las alegres nuevas? Yeshayahu 1:18 and 19 Isaías 1, 19, 18 y 19. on Shabbat. En Shabbat, Yahuwah says, Yahuwah dice, come, vengan, let us reason together. razonemos Though your juntos, sins be as scarlet, aunque sus pecados they shall be sean white as snow. como la escarlata, serán Though blancos they be como red la like nieve. crimson, Aunque sean rojos como el they shall be carmesí, white as wool. vendrán a ser como blanca lana. That's the good news. Esas son las alegres nuevas. But because some of you are hard on yourself, Pero a causa de que muchos de ustedes son duros con ustedes mismos, the good news las alegres nuevas remains permanecen news. nuevas, Not very good. no mucho. Yes, you want to say something? It seems to me, me parece, that every time that Yahusha would say something, que cada vez que cuando Yahusha le preguntaba, when he would ask him, he would want to go a step lower. Él quería ir un paso más abajo. So when he went a step lower, there was no other place for Kefa to go, because Phileo was probably lower, the low part. The only other kind of love would be Porque Phileo- eros, which is sexual. Yeah, porque So there's nowhere else to go. Phileo era la muestra más baja que se podía calificar. Ya no había otro lugar a donde irse, ya no podía rebajarse más. La forma más baja de amor es eros y eso no es kadosh entre varones. So look at the answer here. Así que vean la respuesta aquí. You already know all things. You know that I don't love you yet. I'm not ready. I'm fond of you. Leave me alone. Ya sabes- I'm grieved. Leave me Ya alone. conoces todas las cosas, I'm sabes not ready to que yield. te aprecio, tú And be entiendes. delivered. Conoces mi corazón, no estoy listo para cederme a ti y ser desencadenado de esto. Now watch what Yahusha says. Pero miren lo que Yahusha le dice. Graze my sheep. Graze my sheep. Probata. Bosque. Now, Bosque Before we probata close. mu. Antes de cerrar, there's so much in verse 17. aquí hay tanto en el verso 17. Apacienta mis ovejas. Here we have an entirely different word. Aquí tenemos una palabra completamente First diferente. question, lambs. Primer pregunta, corderos. Second question, Segunda pregunta,
Feed my sheep. Dale de comer a mis probatón, ovejas. The third response La tercera respuesta is different. es diferente. Feed my ewes. Dale de comer a mis EWES. Ewes. apacenta mis ovejas What is a ewe? femeninas. What is a ewe? It's a female sheep. It is a female sheep. Es una oveja femenina. So he's not ready Bosque. to graze and tend, Así que no está listo para atender o pastorear, but Yahusha leaves him with this. pero Yahusha lo deja con esto. When you're older Cuando seas mayor and you're ready y estés listo to love me, para amarme, when you're older, cuando seas mayor, you're finally forgiven yourself por fin te hayas perdonado a ti for mismo denying me 3 times, por haberme negado 3 veces, you will be able podrás to graze my lambs, darle de comer a mis ovejas, sheep and goats. ovejas y cabras. You will be able to tend to the needs of my Podrás sheep. atender las necesidades de mis ovejas And y you will love my wives. amarás a mis esposas. The ewes are representative Las of all believers ovejas who have a marriage covenant with their husband. son Yahuwah. representantes de todos los creyentes que tienen un Ewes. convenio de bodas con Yahuwah. Ovejas. He's saying when you mature and when you recover, Está diciendo cuando madures y te recuperes de esto, because I prayed for you. porque yo he orado por ti. And Satan has desired to sift you as Y wheat. Satanás quiere sacudirte And como when you recover, trigo, pero cuando te recuperes, you are to strengthen your brother. tienes que fortalecer a tus fraternos. When you reach that Y point, cuando tú alcances ese punto, you will do what I said before. harás lo que yo dije anteriormente, But in the end, pero al final you will treat tú tratarás my a mis wives esposas with love. con ajaba, amor, You will tend to them. las atenderás, You will graze with them. las pastorearás, You will love them. las amarás, Because when you get older, porque cuando envejezcas, you will finally love me tú por enough fin me amarás lo suficiente to be my prisoner. para ser mi prisionero. Now you're not ready to be my Hoy prisoner, no estás listo para ser mi prisionero. which is the highest call. ¿Cuál es el sumo llamado? You still have goals and dreams. Todavía tienes metas y sueños And you still haven't forgiven y yourself. todavía no te has perdonado a ti mismo. So the last time he says, feed my wives. Así que la última vez que él dice, dale de comer a mis esposas, Ephesians pastorealas, Efesios 5, Speaks of a mystery. habla de un We secreto. are all members Todos somos miembros of his family, de su familia, one of another, el uno del otro, and we're all married y todos estamos casados to one husband, con un marido. Mashiach, a Mashiach, plural family. una familia plural. Great is this mystery. Grande es este Paul secreto. called it a mystery. Pablo lo llamó un secreto. That Yahusha has a marriage covenant Que Yahusha tiene un Plural. convenio de bodas plural with all his ewes. con todas sus ovejas. EWES. Ovejas. As she just said, a ewe Como dijo ella, una oveja is a female sheep. es una oveja. How many femenina. males are ewes? ¿Cuántos carneros? ¿Cuántas ovejas son masculinos ovejas? Rivka, how many males are ewes? ¿Cuántos masculinos son ovejas femeninas? Right. Ninguno. En inglés la palabra es Here's the diferente. point. Este es el punto. When you believe the good news Cuando crees las alegres and nuevas forgive yourself y te perdonas and love a ti yourself mismo, like I love y you te amas como yo te amo and pardon yourself because of my y te blood, perdonas a causa de mi you'll amor, be ready when you're older estarás listo cuando seas to be my mayor prisoner, para ser mi and you'll prisionero love all my y de wives. amar a todas mis A pastor esposas. after my own heart. Pastor según mi corazón. Ezekiel 36. Ezequiel 36. One of the pastors of the latter days Uno de los pastores de los tiempos that I will postreros. raise up to love my Y yo wives. levantaré para que amen a mis esposas. Watch this. Vean esto. Amen, I say to you. Amén, te digo. When you were younger like you are now, Cuando eras menor o más joven como lo eres hoy, you tied yourself up. That's what it says in the Septuagint. es lo que dice en el You Septuagint. tied yourself up with unforgiveness. Te ceñías con el no perdonarte. And you still thought you were free because you went wherever you wanted.
Y pensabas que eras libre Pero- porque ibas a donde querías, pero When you grow old cuando envejezcas, and you try to be free in your hands, intentes ser libre en tus manos. someone else will tie you up. Alguien más te atará. You'll be my prisoner Serás mi prisionero. because you're older and wiser, Porque eres más viejo y más and sabio. will bring Y you te traerá where you do not want to be, a donde no quieres estar. to die as my servant. Para morir como mi siervo. He said this signifying Él dijo esto significando by what death a través de qué muerte Shimon Kifa Shimon Kefa would bring esteem traería estima to Yahuwah. a Yahuwah. And having said Y this, habiendo dicho esto, he said, now él dijo, follow me. sígueme. You're not ready. No estás But listo, when you're pero older, cuando seas you'll be my mayor, prisoner. serás mi prisionero. You'll no longer be free Ya no serás libre as far as the world, en cuanto a lo que el mundo Who will kill considera you. que te matará. but by that time, Pero para ese tiempo you will be free podrás ser libre. in me. En mí. And by that Y para ese time, tiempo, you will be Tú free serás libre to love, para amar, care for, cuidar de graze with, y pastorear con and tend y atender a to my female mis lamb, ovejas femeninas, which is a que es metaphor una metáfora for my bride. para mi novia, All my brides todas mis novias that will come to me. que vendrán a mí, All these hurting principles, todos, ¿say that again? these hurting principles, Todos estos principios de dolor, no, herd, sheep. principios de pastorear, perdón, All these hurting principles, todos estos principios de pastorear, you and I have learned tú together y yo los hemos aprendido juntos on John Young en la vía, Parkway. la carretera de John Young. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem. Hallelujah. Aleluya. At this time, En este momento, I'm going to ask the ladies, quiero pedirle a las Ahayot, some of the youths, a las Ahayot, two youths, you, a unas de las ovejitas, to come to the bima, que vengan aquí al Pima and we're going to ask them to bless all of you y pedirles que les den braca a todos ustedes and wish you y que les declaren a Shavua Tov, una Shabbat Tov, feliz a semana, sweet Chavurah, una Jaburá dulce, as we head to the crackpot al encabezarnos a la olla to go fishing para ir de pesca, for some pollo. algo de pollo, Kosher pollo. pollo kosher, And so, turkey, pavo, huh? dice la rabina, es pavo. Turkey. So, Baruch Hashem Yahuwah, As long as it's not, what is it called? The seed of what's his face. we send our hava Enviamos nuestro ahava to all of you a todos ustedes who are in que están the Messiah Yahusha. en Mashiach Yahusha. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Hey, hey, praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Hey, hey, praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat Shalom Israel. Shabbat Shalom. Uyishmereka.
eyes to the land of the north and turn your head to the ends of the earth. Out of ruins, still remnant remains, armed with tools to rebuild you again. Darling Rachel, dry your eyes. Mother with child, the young and the old, the blind and the lame, side by side as they go. Bandaged and healed, they remember the pain of the great tribulation from which they were saved. All your children are coming home. Weeping and praying the whole journey long. No stones in their path will cause them to fall. The way made easy with the enemy bound. Every step brings them closer to the sacred ground. Father's arms are open wide. I see